Nice one. Isa pa doon. Ay, LP to ng gun! LP to ng gun! Hindi tumitingin sa corner, oh! Ay, my goodness. My goodness, may badge ka pa. May badge ka pa talaga. Goodness gracious. Ikaw na siya, Nick! Alam mo, Mali. another life. Ay, Mali. Ikaw ba yung nag-shoplift? Amilk, nasaan? Marihit yan, be. Joke lang, hindi pala. Let's go. Okay. Diba? Yan na! Ay. Di naman. Nakakatuwa. Nakakatuwa mga Sinugod asar. ko pa naman namatay. Hindi talaga siya low. Hindi ko naman na-hit eh. Oh. At dahil laging may snipe. Sige, mag-snipe kayo ngayon. Oh, ayan. Ay, may nakapasok ng ano. No, meron na. Sana trailer. Sige, mag-snipe ka ngayon. Ayoko na nga sa A. Lagi akong pitas. Lagi na lang to. Nandyan, ma'am, sa long Sa A. B. Nice one, ma'am. Ito na, nilabas ko na yung USS. Guys, long A, long A, long A. Red room. Red. Okay. Enemy has dropped the bomb. Let's Panis. go! Nice. Kaya. Nice, bro. Let's go. Si Vince. Kaya Sabi talaga ni Vince, natin sige, to. mag-start kayo ngayon. Mag-snipe kayo ngayon. Nadali ng naka-BP. May pumasok kasi. May pumasok sa trailer. Talaga ka, ah. Tingnan mo, itlog pa ako. Bomb spotted. Nice one, Bomb Marie. drop here. Nice. Saan ba ako makakakita ng kalaban? Meron pa sa red tower. Barracks. Isa. Go ahead, go ahead. Surprise! Uy, nandiyan na Pens. Ayun na, nakatalikod. Red! Na ano? Look, nasa may ano. Tayo Red, ka. yan. Walang tutok si Pene. Kaya mo yung fluke. Nice, nice look. Wala akong tutok. What the freak? But it's not over yet. Ready up. Sa likod na. Ang ingay kasi ni Penny eh. Ingay kasi ni Vince. Hmm? Pagpatay na, pagbangkay na, huwag mo nang sasalita. Destroy. Yun. Guys, be! Bangkay. Bangkay lagi. Bangkay lagay. Ala, na-SG ako. Andyan na long B. SG yan. Bay. Umatras. Hit, low. Last hit. Budin po. Guys, eto na, bahay ko po. Bahay ko po. Pumasok. Planting. Ay, napamilas. Sorry po. Pens, huwag mo na sugurin yan kung Ulo! What the freak? Ang kunat naman. Ayun na, Pens. Nice one, Let's go. Nice work. Let's Ready for go. the next round. Oh, kalame, when you told me. Destroy the objective. Let's go. na allergic sa bagoing. Bagoong is lagi. Ay, aray ko. Sakit ng CX9 na ito. Andyan, nakatago mo ang kaliwa. Nice one. Ayun. Okay na. Lost the bomb. Trailer, Ah. trailer. Sakit na. Trailer. Naka-burst ata yung ano, CX9. Trailer ka. Uy, red na kaman, oh. Ayun na, Mamik. Sorry. Tama po. Nice one. Ma'am, sa red yung last scene. Bomb acquired. Ayun, look. Ay, mano. Let's do this, you and me. Phew, that was quick. Let's go. Nice one. Sakit ng CX9, no? Ulo lang yan, be. Ulo. Who is law? Who is law? He is Ed. Destroy the objective. We got the bomb. Panis. Hindi, kinuha ko lang sa kalaban. Pakulong na yan. Patay ako. Nakaano sa Yan, yan, yan. window ng CC. Long B po.
Bunyimas! Grabe. Katinun! Likod niya lang, bilang, B. Nakaram. Jungle na. Ayan na Open sa'yo. ka dyan. Right? Kay Marie. Sorry, hit ako. Jungle. Yan! Last hit. Yan yun. Ay, hindi pala. Nice try. Nice Nice try. yun, nice try. Nice try. Hindi. Narinig ko na ng katabi mo dyan na sa lakas ng ano mo. Reset! Ganun yung ni Flo eh. Nice try. Tara! Ano nga, long, B. B, sige. Tao, siya. Ano? Pasok. Meron pa. Sabihin mo, sige. Meron pa. Ibigay niya lang. Pwede mag-plant. Mama mo. Zombie po. Nandyan. Patay. Oo. Last hit ko, P1. Nasa Okay, okay. last guy dito Drake manggagaling na. sa tires. Ay, low to. Saan yun? Nakuryente ako. Ay, pumilas. Guys, Stairs. naka-ano yan, Paro, dalawang paro, gun yan ha. paro. Dalawang gun. Nice one. Anis. Nice one. Okay, 4-4. Anis. One. Sorry. Ay, ano lang ha, don't rush. Yes. Me A. Small room. Nandito sa bilahat, nasa bilahat. Madami? Bilahat. Okay. Teka. Mari, wag ka muna mag-push ha. Sorry. Milk, tara, sasama kita. Pasukan na. Planting B. Planting yan. Sige. Nice one. Kaya. Sige, push. Nandun na si Doc. Push niya. Nice one. Kaya, let's go, last guy. Low. Panis. Ay. Dudok set. Ay. Akin na lang. Oh. Nice, G. Nice Nani. naman.